की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रब, हो मेरा काम गरीबों की अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नया हैंड पंप जो है कामयाबी के साथ लग गया है और इसका पूरा भी बन गया है। तो मैं दुआ के लिए मोहतरम हाजी साहब को दावत देता हूँ कि वो हमारे सिस्टर जी USA में हैं, जिसने ये इस वाटर हैंड पंप का इंतज़ाम किया, उनके लिए दुआ करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना अल्लाहु आमीन। كما صليت على الله آمين وعلى آل अल्लाहु आमीन। الله آمين إنك حميد الله अल्लाहु آمين आमीन। ربنا ظلمنا أنفسنا الله وإن آمين لم تغفر لنا الله آمين अल्लाहु आमीन। अल्लाहु आमीन। या अल्लाह जिन्होंने الله آمين अल्लाहु आमीन। या अल्लाह जिन्होंने नसीब الله अल्लाहु آمين आमीन। या अल्लाह साथ में सब नसीब دین کو سلام الله آمين आमीन। या अल्लाह साथ में आपस में तफाक मुसलमान آمين आमीन। आमीन। या अल्लाह साथ آمين अल्लाहु में आमीन। साथ माफ फरमा दे آمين आमीन। غير مسلمان انترنیشنل आमीन। يا الله سعادة لهم आमीन। يا الله ملك پاکستان دي حفاظت فرما آمين. आमीन। يا الله يكون خارج شهر كله آمين आमीन। صلى الله تعالى अल्लाहु आमीन। الله آمين الله آمين لا إله إلا الله محمد رسول الله बाबा जी ये हैंड पंप ना आपके लिए USA से हमारे सिस्टर हैं, उन्होंने इंतजाम किया है, आप उनके लिए दुआ करते रहें। اللہ تعالیٰ ان کو بہت دے اللہ تعالیٰ ان کو بہت دے ترقی دے اللہ ان کو ترقی دے اللہ ان کے بچوں کو عمر دراز کرے اللہ ان کے رزق میں برکت دے اللہ ان کو کروڑوں حرام کا عطا فرمائے شکریہ جناب بڑی بڑی مہربانی شکریہ اللہ شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد رکھے بہت بہت مہربانی شکریہ